बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं नवाज शरीफ साहब की अनोखी फरमाइश के ऊपर जो उन्होंने ताकतवर हलकों से की और ताकतवर हलकों ने इसके ऊपर उनको क्या जवाब दिया। और इमरान खान साहब इस वक्त जो है अहम हलकों के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं और अब आने वाले दिनों में इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है, इस हवाले से क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, क्या प्लानिंग की जा रही है, तो इसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। और इसके ऊपर एक सीनियर सहाफी ने खबर भी दी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने, यानी कि एक बड़ी अनहोनी हो गई है कि जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने ताकत और हलकों से मदद मांग ली और उसके साथ साथ उनको कराची एयरपोर्ट पर उतरने की आखिर पेशकश किसने की है और इमरान खान के साथ आने वाले दिनों में किस मुकदमे में आखिर क्या होने जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब की जो वापसी थी, वतन वापसी, वो भी एक मर्तबा खटाई में पड़ चुकी है। जरदारी साहब की नाकामी के बाद नवाज शरीफ साहब शदीद गुस्से में, उन्होंने ताकत और हलकों को कॉल की और अगले इलेक्शन में इमरान खान को टफ टाइम देने के लिए नवाज शरीफ की जो ख्वाहिश थी कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत हो, जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका तारीखी इस्तकबाल किया जाए और पंजाब हुकूमत की मशीनरी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए और साथ में मुखालफिन की पकड़ धकड़ के लिए पंजाब पुलिस की खिदमात भी ली जाए, ताकि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान को पंजाब में काफी हद तक कमजोर किया जा सके। तो उन्होंने इस काम के लिए जरदारी साहब की खसूसी तौर पर खिदमात ली और उनको लाहौर आने पर मजबूर किया। जब वो लाहौर आए और उन्होंने पैसों की बोरियां खोली तो उनको लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि हुकूमती अरकान ने पैसा लेने से इनकार कर दिया और जरदारी साहब को बिल आखिर लाहौर से मायूस होकर वापस जो है कराची जाना पड़ा। अब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ऑफर की है कि वो लाहौर के बजाय सिंध में आए, हम सिंध की जो है अपना सिंध हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करेंगे, उनको भरपूर इस्तेमाल करके जो है उनका कराची एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा शानदार और तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। मगर बात यह कि नवाज शरीफ साहब को अगर वो कराची एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वहां पर तो उनको कोई सियासी फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो पंजाब है वो असल तो वही है, वो असल मैदान वही है, असल जो है अपना मार्का भी वहीं पे सजना है। सिंध में तो कोई उनको नून लीग की कोई उस तरह से सियासी वो नहीं है वहां पर। वो अगर नवाज शरीफ साहब वहां पर चले भी जाते हैं तो उनको कोई बहुत ज्यादा सियासी फायदा हासिल नहीं होगा, मगर अलबत्ता यह है कि वो गिरफ्तारी से बच जाएंगे, वहां पर जो है उनको प्रोटोकॉल तो मिल जाएगा। मगर बात यह है कि वो जो उनकी ख्वाहिश थी कि जी पंजाब में उतरने की, वो अभी तक जो है पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए अभी भी नवाज शरीफ साहब जो है बाजिद हैं कि उनका इस्तकबाल लाहौर में हो और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार एक ताकतवर शख्सियत के आगे भी रख दिया है, मगर अभी तक उनको वहां से कोई मुनासिब रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि इमरान खान ने उनके तमाम ख्वाब जो है चिकनाचूर कर दिए। और इसके साथ साथ जो जमान पार्क में बैठा हुआ एक जख्मी शख्स है, यानी कि इमरान खान साहब, वो जो है अहम हलकों के लिए जो है अपना बड़ा मसला बन चुके हैं, सरदर्द जो है उनके लिए बन चुके हैं। अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब ने जो मदद मांगी है उनके साथ उन्होंने एक बड़ी ख्वाहिश रख दी, और ख्वाहिश क्या है कि जब तक उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिजीम चेंज हुआ, जिस तरह से हमने आपका साथ दिया, तो अब आप भी हमारा साथ दें। और उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान है तब तक हमारी बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। तो ख्वाहिश ये है कि इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर तोड़ा जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो, क्योंकि नून लीग को पता है कि जब तक इमरान खान मौजूद है उनको पंजाब नहीं मिलने वाला, और अगर पंजाब उनको नहीं मिलेगा तो उनको वो वफाक में भी हुकूमत जो है उनके लिए बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा कि इस ख्वाहिश पर अमल कब होता है। जो होता है, जो दिखाई दे रहा है कि इमरान खान के गिर्द घेरा जो है तंग किया जा रहा है, उनकी नाअहली के साथ गिरफ्तारी पे भी काम हो चुका है, बस हुक्म आना बाकी है। शहबाज शरीफ भी जीएचक्यू के साथ राब्ते में, उनको बार बार कह रहे हैं कि रिजीम चेंज के बाद अवाम में हमारी इज्जत नहीं रही, अवाम में हमारी मकबूलियत जीरो हो चुकी है, अवाम में इमरान खान साहब बहुत ज्यादा मकबूल हो चुके हैं। अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं, जो इमरान खान साहब जो कोशिश कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और अपने मुतालबे के ऊपर कायम है कि अगर कल
الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جیت کو کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی، حتیٰ کہ اب طاقتور حلقوں کے ساتھ ساتھ شہباز شریف اور اس پورے ٹبر کو 13 جماعتوں کو یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ گئے تو ان کے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو جائے گا، ان کا مقدر جیل ہوگا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب وہ جو ہے طاقتور حلقوں کو بھی ڈرا رہے ہیں، ان کو بھی ذرا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اب طاقتور حلقوں کا بھی امتحان ہے، کیونکہ اب نئی لیڈرشپ ہے، نیا سارا کچھ ہے، باجوہ صاحب جا چکے ہیں، یہ سارا جو کھیل تھا باجوہ صاحب کا تو وہ تو ان کے جانے کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ ہاں البتہ کہ اب بھی کچھ لوگ موجود ہیں، اب بھی کچھ لوگ جو ہے وہی منصوبے بنا رہے ہیں، اسی طرح سے جو ہے اپنا چالیں چل رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب نے ان کی ایک ایک چال جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے الٹا کے رکھ دی ہے، ایک ایک چال کا بھرپور جواب دیا ہے، منہ توڑ ان کو جواب دیا ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کہاں پر جاتے ہیں۔ اور وجاہت صاحب ہیں، بڑے سینئر صحافی، انہوں نے خبر دی ہے کہ پہلے جو اپنا طاقتور حلقوں میں اور اب بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں نہیں لے کر آئیں گے، اور یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اب جو اگلے عمران خان صاحب جس مارکے کی تیاری کر رہے ہیں، یا تو جیت عمران خان کی ہوگی یا پھر ان کو اداروں کے ساتھ مل کر ہمیشہ کے لیے اس کھیل سے آؤٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ جو معاملہ چل رہا ہے، جس طرح سے یہ چالیں چل رہی ہیں، جس طرح سے بساط بچھائی جا رہی ہے، اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو نااہلی کے ساتھ ساتھ شاید ان کو جیل بھی جانا پڑے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا ابھی بھی جیش کے ساتھ، فوج کے ساتھ ابھی بھی پرویز الہی صاحب کے ذریعے رابطہ جاری ہے، اور وہ اپنا بار بار ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ الیکشن ہو، وقت سے پہلے الیکشن ہو، اور الیکشن بھی صاف شفاف ہو، کیونکہ جو اس وقت ماحول ہے، جس طرح سے عوام چارج ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کے سپورٹر چارج ہیں، ان کے ووٹر چارج ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ اب کی بار کوئی انتخابات کے اوپر ڈاکہ ڈالے، اور کیونکہ عوام اپنے ووٹ کا اوپر بھرپور پہرا دے گی اور بڑی زبردست طریقے سے چوکیداری کرے گی۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو جیت ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ جو 13 جماعتیں ہیں، یہ مقتدر حلقوں سے بار بار ایک ہی اپیل کر رہے ہیں اور ان کو باور کروا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب صرف ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی خطرہ ہیں، تو ہم سب مل کر جو ہے ان سے نجات حاصل کریں، کسی نہ کسی طریقے سے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا۔ اب دیکھیں گے کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کہ آیا کہ نواز شریف صاحب کی خواہش پوری ہوتی ہے یا پھر نہیں، تو یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لاج والے عرش کی معراج والے حماسیوں کی لاج والے لاج والے عرش کی معراج والے حماسیوں کی لاج والے
یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر، پوری یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پوری یا رب یہ دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر، پوری